Bonjour, un autre sujet, cette fois-ci c'est pour les 5e années primaires. سلام، اليوم موضوع آخر في الاختبار للسنة الخامسة ابتدائي. لكم الموضوع ديروا لي جيم وتعليقات، ديروا سابوني وكتبوا لي تعليقات اللي نزيد ندير لكم مواضيع. دونك السنة الخامسة غادي يعطوهم سوجي، موضوع نص بالأسئلة. كمان ça sera un texte avec des questions كيما في السيزيام غادي يحطوا لهم. الامتحان الابتدائي يعطوهم نص وأسئلة. نصيحة لأطفالي: فهم النص نصف الجواب. lisez bien le texte، قراو مليح النص باش تفهموا، وأيضا نقراو قاع الأسئلة من الأول للآخر، هذا قبل ما تجاوبوا. lire le texte et les questions en moins 2 fois ou bien 3 fois. تقراو النص والأسئلة على الأقل 3 مرات باش تاخدوا فكرة. Bismillah, on commence. Le maître travaille dans une école et il enseigne les élèves. Dans sa classe, il utilise les livres, les cahiers et le tableau. Il explique les leçons et les exercices. Corrige aussi les cahiers et les copies d'examen. مرة أخرى. Sa classe, il utilise les livres, les cahiers et le tableau. Explique les leçons et les exercices. Corrige aussi les cahiers et les copies d'examen. نشرحوا النص بالعربية. معلم يعمل في المدرسة. يعلم التلاميذ. يستعمل الكتب والكراريس والسبورة. ويشرح الدروس والتمارين. يقوم بتصحيح الكراريس وأوراق الامتحانات. نروحوا للأسئلة. 1. Compréhension de l'écrit. مكتوب. Question 1. سؤال الأول. Donne un titre au texte. عنوان للنص. نختاروا le maître. يتكلم عن المعلم. الإجابة الصحيحة كاين l'hôpital, l'école, le magasin. Maître travaille dans l'hôpital, l'école ou bien le magasin. مدرسة. l'école راني مسطرة عليه بالأخضر، هذه الإجابة الصحيحة. Question 3. Relève du texte mots de la même famille que la maîtresse. Les mots de la même famille من نفس العائلة، كلمات من نفس العائلة. Donc un mot de la même famille que la maîtresse. نقولوا le maître من نفس العائلة. le maître المعلم هي كلمة من نفس العائلة تاع معلمة. يعني كاتبتها بالبنفسجي مسطرة بالأخضر. un mot de la même famille. 4. mais au pluriel. السؤال الرابع ضع في الجمع. phrase le maître travaille dans une école. ربيع المعلم يعمل في المدرسة. في الجمع تجي les maîtres travaillent dans une école. pluriel ça donne les maîtres travaillent dans une école. le maître زدنا لها s ولات les maîtres و travail زدنا لها ent. ent تاع الجمع في البريزون. c'est un verbe de premier groupe. Question 5. Écris la phrase suivante à la forme négative. Question 5. Écris la phrase suivante à la forme négative. دير الجملة في صيغة النفي. نديروها في النيجاتيف يعني النفي. لا ننفو. Phrase le maître travaille le vendredi. المعلم يعمل الجمعة. La forme négative le maître ne travaille pas le vendredi. عفوا أنا درت خطأ، الجملة راهي في المفرد أنا درتها في الجمع بصح معليش. صيغة النفي درناها ne pas ne travaille pas ما يعملش الجمع. la forme négative هذا الدرس راهم داروه في الرابعة وفي الخامسة. الصيغة العادية le maître travaille le vendredi. النفي le maître ne travaille pas le vendredi. la négation. Exercice 6. Complète. Je suis en classe. سادت أكمل. أنا في القسم. الجملة تقول je suis en classe. أنا في القسم. Donc, tu, il y a des points en classe. Il au pluriel en classe. خلونا فارغ. في هذاك الفراغ غادي نديرو فعل un verbe. C'est quoi le verbe utilisé dans la première phrase? C'est l'auxiliaire être. suis. الجملة الأولى داروا لنا suis. je suis. être. l'auxiliaire être. وفي الحاضر احنا غادي نصرفو مع الضمائر الأخرى.
Tu es en classe. Ils sont en classe. auxiliaire être الفعل être شافوه في الرابعة والخامسة يكونوا حافظينه مع جميع الضمائر من je, tu, il, nous, vous, il au pluriel. À la fin, production écrite, تعبير كتابي في الآخر. Écris un petit paragraphe, 3 à 4 phrases où tu présentes le métier de... Je répète, écris un petit paragraphe où tu présentes le métier de boulanger. فهموا؟ اكتب فقرة من 3 ل 4 الجمل تقدم فيها مهنة الخباز، يعني تتحدث عن الخباز. هما في النص قدموا لنا المعلم، حنا غادي نقدموا الخباز في التعبير. الثاني اللي راه في التعبير aide-toi de la boîte à outils suivante. ساعد نفسك بهذا الجدول، فيه بعض الكلمات يساعدوك في التعبير. دونك في الجدول الاول كاين لو بولونجي و il باز، وكاين الضمير il لو برونون بيرسونيل il. خانة الزوجة تاع الجدول كاين travailler fabriquer utiliser des verbes. الزوجة كاين أفعال travailler يعمل fabriquer يصنع utiliser يستعمل. الثالثة كاين dans la boulangerie في المخبزة le pain la farine le croissant la pâte. كاين الخبز الفرينة الكرواسون والعجينة. بهاد الكلمات ساعد نفسك باش دير تعبير. Écris un petit paragraphe pour vous en utilisant ces mots. تعبير صغير ما فيه والو غير هادو الكلمات وبعد التصريف تاع الأفعال. تتعلموا ديروا تعبير كتابي فيه sujet, verbe, complément. Avec le sujet il y a le verbe و le verbe تصرفه au présent. شفتوا دو الصوالح تعجبكم وتطبقوها avec d'autres thèmes. Donc voilà la production écrite. هاهو التعبير بعد ما درناه فيه 3 جمل. Toujours vous mettez un titre ديروا عنوان للنص تاعكم. Donc درنا le boulanger الخباز. Boulanger travaille. Il utilise la farine pour la pâte. Boulanger travaille dans une fabrique le pain le croissant. Il utilise la farine pour la pâte. بعض الحروف راهم ناقصين كيما بولونجوري. نكتب لكم تصحيحات في التعليق تحت. شكرا وبالتوفيق.